Then the fourth question is, how do the benefits of cooperative and life insurance policies differ for Filipinos? Mga benefits niya. Benefits, lain-lain man ang benefits. Yeah. But ang common goal sa usa ka co-op is ang ako naibaw-an kay motabang ba sa membro, no? For example, na ay namatay. So they have death assistance nga sila mismo nga na sila'y part sa kwarta nila nga naagi mamatay, mag-share sila. Mo na gitawag na mortuary bayanihan o program. mortuary aid, yes, bayanihan. And also another nila service na ma-provide sa mga members is na HMO. No, mo na ilang gi-highlight nga in kaso o sa member mamatay or kana masakit na siya HMO coverage na motabang dili kay dako kay murag mahog man siya group insurance. Yes. So at least mo na gi-provide nga additional service on top sa unsa gi goal nila like credit ba or mga baligya pa na co-op. Yeah. And then kuan sa life insurance basically daghan man kayo mga term insurance, endowment. No, for the retirement, sa pa na critical illness, major illnesses, or even dividends. Yes, exactly, dividends, mga cash values that they can take up loans, no, and mga life insurance with linked investment ka na. Na mo na gitawag nila ron nga VUL, no? VUL, yes, correct. Nasa yung mga investment nga portion sa iyang policy. Yes. Or daghan kayo. Yeah, nakanindot sa nindot siya, no, because I don't want to compare because it's different man gyud iyang kuan. Yes. No, pero we'll talk about the finances man sa ang advantage sa life insurance is international ba. Yes. So, for example, if you'll be admitted in a hospital abroad, so na-claim nga kuan, so kato claims in peso, of course, magamit ka niya abroad. Yeah. Oo. You can transact even if nakas outside the country. Correct. No? Inana ang mentality lang sa siguro sa mga tao is mas nakita nila ang co-op kay majority sa mga tao nga result sa co-op. And then ang problema lang sa mga Filipinos is the lack of understanding. Okay sa din ang insurance. Dako sa din siya matabang. So that's why information drive is really important. So social media presence, kung kato mga financial advisors na diha, keep on posting, no, keep in not threatening them, no, inspiring kuan ba mga content. Ayo ka naman pahadlok matay, no, ayaw. Kay as human as we are, no, kung ako usa ka dili ko financial coach. Paano ko audience ako or usa ko sa policy holder. Of course, when I see your post, makuyawan ko kay mura again, Filipinos gitonglo which in fact, we need to say it in a different way na positive ang impact ba sa individual, especially Filipinos. Yeah, I just wanted to add lang po, kana bitong if you're a financial advisor, before you post something, just have to think bitaw if can I add value to them kani nga post or unsa ka high reaction sa makita ni, no, before posting, because kana makapekto gid na, right? Ang negativity mo ra bitaw ang positivity or negativity unsa imong gi-spread ba, correct, right? So kana makuha na sa tao subconsciously. Yes, every time na mo chat nila nasa mas storya sa batay, no. And also just to add up with cooperative, intention sa cooperative is retirement, pwede siya retirement, no? And sa business, business support or kana capital sa business. And then ang nakakuan lang sa disadvantage sa co-op is high risk siya. Kay members naman ko tagadala. Yeah, magagad sa business performance. Performance, kumusta man ang kuan, pila may dividendo niya. What if na ay gibutang siya as board member and then he doesn't have the skills ba, no, how to lead the cooperative. Wala siya competency bitaw na maka-guide na mo grow ilahang community, say community business. Most na yung nakakuan sa co-op. At there is a life insurance kay dugay na kaayo dako na company, corporations, shareholders, dagan gadala. So that's good that you can have co-op, no, if you have something na kay business, no, kay among i-advise you if you will get a co-op, ang intention nimo shouldn't be mangutang. Yeah, intention is to invest.
Yeah, the most common mo sa mga tao is ang thinking bitaw nila is if mo start sila co-op, yes, the first one of the reason is mangutang, no, but you have to maximize the investment. Because there are some cooperatives na provide 8 to 10 8 to 10, yeah. Sa dako gali. I'm not saying bati siya, but it's better to have both, co-op o life insurance. It's different aspect man sa good siya kay retirement and capital or business. That sa ato, we can also have that, no? And then life protection mas broader ang sa life insurance. Mas wide siya, no? It goes together. So mag-teamwork na ang co-op, HMO, no, ang life insurance, ang mga kanang life plans, no? Ganyan ito bitaw no. Muna sila mga 4 mga kumbaga kinahanglanon din income protection. Yeah, mga income protection. Imagine if naka tanan. You have HMO, if naapo kay co-op, life plan, na kay katong yuta dito sa kuan, pwede sa memorial plan irana. So naa na maayo mo gina ang i-suggest kina mo na at least you can have one, no, not one of the upat but tanan sila actually ang kuan gid. Pero we're not saying kuan nimo karon kanang tanaw, but if you have the capacity, okay, but kung wala, hinay lang, no? Hinay lang kag-build. But it's better to start. For me, personally, it's better to have jud kanang life insurance. Dako mo gud siya og coverage good. Really critical illness. Labi na critical illness nga rider kana. Especially, I don't know, sa lifestyle siguro karon or sa mga account kana. That's why for me life insurance, and then kung sa I can say kung ako relate ba unahon ng life insurance kay kung in terms sa kanang payong ang kanang life insurance protect no payong pero kini nga type nga payong is kanang golf nga umbrella ang dako kay ba mana siya and then you can go to the next one, let's say HMO, so another umbrella for you, and then antod sa co-op, no, and then mga memorial plans, so gagmay na nakuan pero at least it can still cover you, pero pinakadako jud is the life insurance.